Ito, game 2 na sa ating undercard bakbakan. Panalo sa game 1 ang Team Cordo, Lyle and Jondel. Ito, game 2 na po, game 2. 1-0 in favor of Team YHG. This double bakbakan here in Tobod, Barili, Cebu is sponsored by these following sponsors: Konsehal Jonjon Anyober, Konsehal Bubit Alquisola, Konsehal Joshua Ricardel. Organized by Konsehal Carlo Imnasin under Yads Casinillo Promotion. Servisyo Erne Jondel Anerne naginubatay Cordo. Side out, side out. 3-0 mga iga na to score, 3-0. Servisyo Jondel para ono Jondel kinapos ilawom tunnel miyagi, side out. 3-0 atong score in favor of Team YHG sa atong game to. Kini para bounce niya sa Team YHG, para champion na ang team la ni Lyle Cordo o ni Jondel, kay sila ang midaog sa game 1 ha. Servisyo Lyle la Jondel Cordo Erne overhead answered by Lyle Cordo firing, tinira si Erne. Ono tris na kini para dos win. Dos tris na mga iga na. Servisyo Lyle para Iguales. Cuatro dos. Shout out sa atong mga kamiguhan din mga players ha. Sila Junior, shout out. Sila ni Opaw. Shout out sa ni Buton sa Team Badjan og ni Bricks. Lyle. Shout out sa ni Habagat lagi. Tagak no. Kuana. Kuara. Sus. Ka-beautiful atong tukmura ni Cordo eh. Ka-beautiful. 2-5 atong skora. Jondel Cordo. Side out, side out. Servisyo Erne Jondel to Ismail. Jondel on the attack. Agay breaking. Sumabit. Size. Change court. This halftime is brought to you by the tasty and crunchy Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile, basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. O ang Infus Kids Artwear mga iga na. I-search ninyo sa FB page ang clothing line in town. Infus Kids Artwear. Servisyo Erne. Kini para 8 na. Binumba ni Jeffrey. Gibang pinsa ni Cordo. 8-2. 8-2 na mga igan. Servisyo Erne Jondel. Iyon o. Iyay. Out ball si Jeffrey. Servisyo Jondel. Wait. 3-8 na, 3-8. Sa atong game to ha, 3-8.
May daog sa game 1 na ang team lang ni Jundil Lyle o ni Cordo. Kinig game 2 na. 3-8 nga tong score. Pabor sa team YHG. Ang team lang ni Ismael Erne o ni Jeffrey. Kini para 4 ni. Lah, mikat-kat ang serbisyo ni Jundil. 4-8 na. 4-8. 2 points na. Made by Jundil. Tuara, 3 points. Bawal magkumpiyansa dito ha ang team YSG. O mahabol kasi ang team Lyle. Cordo and Jundil. 5. 4-8 na mga igan. Jundil, sagang pa. Erne pouring in. Answer by Cordo. On the attack ng team YSG. Tuara, breaking shot. Kuha pa. Erne to the rescue. Pinagbubumba ni Erne. Yan ang team nila ni Jundil. Ako, out ball. Servisyo Ismael. Jundil. Okay, itong sa inyo. Sabi ni Jeffrey. 9-5 na, 9-5. 4 na puntos ang kalamangan sa team YHG. Sa ating game to. Servisyo Ismail. Erne. Out ball. G5 na mga igan. G5. On the way na para makabawi ang team YHG. Binaon nila ang team Cordo, Lyle at sika Jundil. On si 5 na, for the win na ang team YHG. Para boss. Tara. La, Cordo. Yes, sumabit. Game ball, may daw kang team YHG sa game to. Oh, coming up next, game 3 decision mga igan.